Napakaganda ng view guys. So pagmasdan nyo maigi. Enjoy nyo lang guys yung view. Grabe. Ayan o. Nagkakainggan nyo yung lumabas pero dahil naka-duty tayo, hindi natin magagawa lumabas. So dyan na lang. Kuha na lang ng video. Enjoy nyo lang guys. Napakaganda. Ayun guys, parang pampasahero yung barko. Transportation din. Ayun guys, grabe. Ganda niyan sa labas tapos mainit pa. Nakakamiss din magpainit eh. Ayun guys, grabe guys. Ganda niyan guys. Diba? Ay, very nice. So yun lang. Bye-bye.